Za mene je značaj bavljenja NPL temom trostruk. Na prvom mestu da se ekonomske i finansijske sredstva koje su zarobljena problematičnim kreditima oslobode i vrate nazad u ekonomiju, a da se opet banke vrate svom osnovnom poslu finansiranju privrede koja treba donese ekonomski rast. Na drugom mestu u situaciji kada je finansijsko tržište nažalost prilično zamrlo u domaćim okvirima, NPL tema, investitori i nova finansijska sredstva predstavljaju jedno od glavnih dešavanja u posljednjih nekoliko godina, a sa treće strane, samo zajedničkom akcijom regulatora, banaka, privrede, servisera, cele industrije vezano za ovu temu može da se napravi određeni rezultat i ovako veliki pomaci oko NPL-ova. Meni je Southeast Europe NPL Forum značajan upravo zbog toga što predstavlja jedinstvenu platformu u ovom delu Evrope za ovu vrstu komunikacije. Instead of looking towards high-profile portfolio transactions, investors are looking more towards retail mortgages, the development of a secondary market, and the development of regional servicing platforms. NPLs are a shared problem across our region, and issues such as restructuring, fresh capital, and management will always be in focus. Važnost NPL-a je upravo u dolasku igrača, stranih investitora koji su kako fokusirani na claim dealove, tako i na real estate. Zapravo su donijeli jednu veliku likvidnost na tržište, kupujući i radujući transakcije vrijednosti preko 100 miliona evra. Taj dio je vrlo bitan jer se zapravo s njihovom pojavom totalno oživljuje sekundarno tržište real estate-a i na taj način zapravo jedna imovina koja je do sad bila zaključana i praktički mrtav kapital vraća se u opticaj i stvara se nekakva ekonomska aktivnost oko toga. Imali smo priliku danas na panelu da komentarišemo i važnost real estate fondova, to jest fondova čiji investicioni fokus je isključivo u nekretninama. Smatram da u Srbiji postoji veliki potencijal za osnivanje takvih fondova, međutim da danas imamo izazove u smislu nedostatka adekvatne regulative koja bi omogućila postojanje i poslovanje takvih fondova, a to se prvenstveno odnosi na nedostatak adekvatne regulative u smislu poreza, jer Srbija i danas nema regulativu poresku koja je prilagođena tim fondovima, tako da tu se javlja taj takozvani problem dvostrukog oporezivanja, to jest investitorima to i dalje nije interesantno, s obzirom da mnoge zemlje u regionu, recimo, su prilagodile svoju poresku regulativu tome, tako recimo u Bugarskoj imamo jako veliki uspeh takozvanih REITs, odnosno real estate fondova, i smatramo da to definitivno u Srbiji može biti veliki potencijal za exit strategiju fondova koji su kupili problematične portfolije i za kojih stoje određene nekretnine kao obezbeđenje tog potraživanja. The problems in the banking sector put strains on governments directly, such as the fiscal cost, as we see in the last financial crisis, or indirectly due to the impact of the banking sector on the real economy. The current regulatory framework, EU regulatory framework, recognizes this and makes the link between the corporate governance and the risk-taking activities of banks. So the institutions are expected to ensure that the management body has right knowledge, skills and qualifications to safeguard proper and prudent management of the institutions. Problematiku NPL-a u Hrvatskoj bi više usporedio kao razvod braka, ne samo igranje sa vrućim krumpirima, jer biranje između te dvije opcije na kraju uvijek završi sa nekim priznavanjem gubitaka, odnosno izlaskom sa određenim ožiljcima pod navodnim znacima. Banke su spremne na kraju i na jednu i na drugu opciju, ovisno o strukturi portfelja i o strategiji koju u tom trenutku ima. We need to work together with the regulator to increase intellectual capital of the markets. Financial restructurings are a fundamental part of the financial system. The issue that many people have is feeling that if you have to go through a restructuring, something is there to be embarrassed about. And the reality is, companies that borrow money sometimes fall on hard times, through sometimes their own fault, sometimes through no fault of their own. And it's important that people take an early and proactive approach to it. And the outcome is often that the value for the company, for the lenders, and for everybody that depends on those companies is much more positive, and the employees have a much brighter future. So I think restructuring globally is something that requires embracing and done in a professional manner such that you get positive outcomes. I think there are a number of things which can be done to improve the
effectiveness of restructuring and performance improvement. Some of those measures include, for example, improvement in the legal system. I think the current legal system is a big constraint for the effectiveness of restructuring, so that's number one. Second is also the upgrading the skill set of the banks. I think they need to be monitoring these cases right from the beginning, and they should be intervening early on. One of the key things you need for effective restructuring is also some new money which could potentially help turn around the company. So I believe these are some of the key factors which can make the process of restructuring and performance improvement far more effective. SEE NPL Forum jeste ključni događaj u regionu na kome se diskutuje o temi problematičnih potraživanja. On okuplja vodeće igrače u ovoj oblasti, počevši od advokata, banaka, investitora, servisera i svih drugih procenitelja i svih drugih koji prate aktivno ovu oblast. Obzirom da se radi o veoma važnoj temi za ekonomije zemalja o kojima ovde govorimo, u Jugoistočnoj Evropi, naša ideja je bila da stvorimo jednu otvorenu platformu na kojoj će se na vrlo praktičan način govoriti o ovom problemu.